Barlıklarınızga assalamu alaikum. Dailydamiz. Eski bozor. Bu yerda telefon qattiqlab kerak, julib oladi deydi. Qadasha biznes kinosini ko'rib bizde o'ta qiziq. अभी नहीं है मौका, अभी नहीं है। Jürgen mena. Thank you. Jürgen.
Ya o'sha rayonda, assalomu alaykum, o'sha rayonda musulmonlar ko'p ekan. वो मुस्लिम कंट्री। Muslim area. हाँ मुस्लिम कंट्री। Muslim area. ये मुस्लिम एरिया। वो लाल मस्जिद है, Aha. वो लाल मस्जिद है, वो रोजे बरा, रोजे बरा अंदर। Teşekkürler. Teşekkürler. Сейчас оставим, давайте, репетиция и снимем. Да, снимаем. Тогда я туда пойду, да? Да, вон где-то машина. Все, можем, Нурлан? Можем. Давайте тогда убираем.